салом алайкум бинандагони гиромӣ. Ина ба хоҳиши шумо дархост шумо омадем нархҳои дарвозаову дарҳои оҳанию чӯбиро ҳозир ба навор мегирем, пешкаш шумо мегардонем. хоб дӯстон, хай ҳозир мепурсем ки нархи наво чӣ гуна шидагӣ. Пештара ки ма пешкаши шумо гардондагӣ будам, мақсад нархи навора ҳозир тағйир карда ё ки не. Умуман ки ҳозир нархи навои дар дарвозаҳоро пешкаши шумо мегардонем ба шумо бо тамошои фароғат. Мақсад алон тамошо кеста бошӣ. Аввал бародарҷон душвор набошад, як лайк мон, чунки боис мешавад навори мо паҳн шавад. Ташаккури зиёд. хоб акаҷон, ин ҳамин даре ки ҳозир ман ай наздик ба навор мегирам, ҳамин нархиш чандай, баъд чанд ба чандай ҳамин нархо? 90 ба як чанд? 90 ба як 90. Нарх чандай? 800 сум еста. Мақсад ки қилфи клетиш ҳамаш заги даруну беруниш оҳанай. хоб дӯстон, ҳозир мо нархи навои дарвозаҳои дар дарвозаҳои ноҳияи восеъра ба навор гирифтаистем. Ноҳияи восеъ. хоб иш чи акаҷон? Инай и 750 сум. Ин нархошон айрӯи чӣ фарқ мекунад? Мақсад ҳамин тинакаш, мақсад ки тинак мешавад бо ғавстар, качсай настар. Ҳамаш мақсад ки қилфи клит хати ай. Ина дар чи? Нархш чанда яка? 1000 сум. Сани дурунаш? Дурунаш пластика, берунаш оҳана. Мақсад ки 1000 сум. Яъни ман размерош яга яка. И дари чи ая? Калидор ая? Ха, и дари калидор. Ина тарафи дурунаш пластик будастай. хоб ака, ин ҳамин дарвозае ки мо мебинем, ака ин ҳамин дарвозаро мебинем. ҳамин дарвоза чанд ба чандай, барои ки ай пишти дарот мондагӣ ӯ қадар хуб наметавонад ки бениҳоят дарвоза хушро метавонад. Чанд сум ҳамин? 5 ба 3 ая? Буландиш буланд. И дарвоза чанда гуфти акаҷон? 5 ба 3, 5 ба 3. Нархиш чанд қамиста? 7500 сомонӣ. Мақсад до шахсе ки мехара шумо то бурдан часпонданш ая хона ҳамин территорияи ноҳияи восеъ. хоб наз бениҳоят дарозаи калони хушрӯ даста ина бардаро 1400 сум истаи. Ям дурунш чи будам вай? И дурун оҳанай, дуруни берун оҳанай. И дар барои калидор ая? Дари барои калидор. хоб инаш чака? 1000 сум пластика. 1000 сум. И дурунш пластика? Яъни дари калидор ая? дӯстон, ина мо дар ҳамин мағозае ки мақсад дару дарвозаҳои амира месозен на кахтон. Мақсад ки тинакаш ҳам мегирем хтон. Мақсад месозен ҳамин дарвозаро. Агар чӣ кадом размери дар кор боша, шумо мақсад занг бизанам бародаро, шумо сохта метавонед, пешкаш карда метавонед. Ина иш чанда акаҷон? ин 90 ба 2. 90 ба 2. нархиш чанд қамиста? Пластика 650 сум, ду пара он 800 сум. Ёз кадом шаи? Ҳозир мебинем ку и дурунш пластика. Чанд сум гуфти пластика? 650 сум. Дурунш пластик боша. Агар ду тараф ҳамин размер ду тараф оҳан боша 800 сомон. ин ҳамин ҳам боша. ин ҳамин 800 сум ата ёки ҳамин ая? ин ҳамин ду тарафаш оҳан будаста, ин места 800 сум. хай дӯстон, ба фикрам ки агар дар рақамҳои бародарон занг занем, бо иншоалло ба амри худо ки муомила мекунанд, бо ягон чи иншоалло мегзаранд. И анаму дурунш пластика и чандай? И 90 ба 190. 90 ба 190. нархиш чанд қамиста? 650 сум истода нархиш. хоб иш чи ака инаме ки оз мо навор гирифтаистем? иш хеле? Иш ҳам 650 сум иста? Чанд гуфти акайра? 1 20 ба 2 размер шая?
چند سوم است که درونش آهنه پلاستیکه چخله درون برون آهنه 400 سوم 1400 سومون درون و بیرون آهن ایش چکه؟ ایش هم 1000 سوم چند گفتی اکا جان؟ 1000 سوم پلاستیک 1000 سوم درونش پلاستیکه یارو چیه هست این ایو رانی ایو هم فروشه که برای ساختن چی کنه خیلی ایو فروشی هم چندی مثل پروفیلو چند با چند این مقصد نمیش این نمیش 4 با 4 چند مثل مترش 17 سوم مترش ها مترش 17 سوم ایوشی ایوش نیتونه که کوشی چنده 2 با 4 ایش چند مثل این 12 سوم 12 سومون خب ایوشی 6 با 4 ایش چند سوم است 35 سوم تشنگاش 35 سومون این ایوش 8 با 8 ایو چند مثل مترش این 45 سوم داره 5 سوم داره 60 سوم مقصد نمیجا هستن هم بو 45 سوم و چند گفتی 45 سوم 50 سوم و 60 سوم ای غوصیشون فرق میکنه از میراشون یک ای مقصد که غوصی و هنوشون فرق میکنه خیلی این دوستان گرامی شما میخواستین نرخوش با شما پیشنهاد کرده سیم یا دروی چوی را یک این دروی چوی انه یا 380 سوم چند با چندن یا 90 و 1 90 90 و 2 یا قلف کلیت چون هست قچون مقصد زماک دارن یا که ندارن نداره خب خیلی اما قدر داری چوی ایجا نه ایش چند میسه 700 سومون میسته شیشه داشته و دسته دوستان گرامی اگر لازم شید زنگ میزنین با برادرمون صحبت میکنیم اکا جان یا برای نمره تا بگو 985 57 82 57 نمره برادرمونه دکان در ناحیه واسعی میتونین که زنگ بزنین باز معامله کنین اکا یا برای همین نرخی همی کراسکو رو هم بگو ممکن که لازم میشه با یگون کس خیلی کراسکای خیلی هن یا مقصد کراسکوی کجوان این همه برای دروزن هم یا خیلی این مقصد لیتراشون هم بگو چند سومش کدومش یا لیتر 35 سوم داره 45 سوم 60 سوم ای چی فرق میکنه و چی مقصد داره 60 سومش خمیره 60 سومش خمیره فیرماشون فرق میکنه و باره دیگه ترکیه کراسکوی ترکیه خیلی ای کالوناش چی یا چند لیتره 2 لیتره چند لیتره این هم یا یا 160 سوم چی رو داره الوان های چه الوان خب یا نموه